Ka. Okay. So, dili ta magpadala sa gibuhat sa kaaway because that's always thinking that all what we need is if I have this, if I have this. And kiba mo kung ang atong kinabuhi kanunay ta naka-connect, naka-abay diha sa Ginoo, dili na to mahibo nga ang katong kalipay, ang atong kalinaw nga maghari sa atong kasing-kasing mo'y hinungdan nga nakay rason nganong malipayon ka karong adlaw. Amen. You are be happy. So we welcome everybody na dinhi karon, maybe natin sa atong mga bisita. Can you raise your hands? Okay, if you are visitors, first timer, welcome to this place. We love you. We want to care for you. Amen. So we pray to say that you will encounter the presence of God in this place, because the best place is to be in the presence of the Lord. Amen? So, kung ang imong kinabuhi naka sa problema karon, coming to church, believe that God is here. Amen? Not because our church nindot ang atong simbahan, but ang nakanindot sa simbahan is not because of the place, but it's the presence of the Lord. Because when the presence of God manifests in this place, we touch heaven. Okay? That's why this place, why called God the place where makita na to nga Adam missed, because that place, Eden, is the place of the presence of God. People encounter the presence of God. So God restored it every time we worship the Lord. God restored that Eden. Eden means rest. It means you can rest because God is here working through me. Amen? He is working through us. So today, we're so excited because we're here to hear the Word of God. And God will speak to us nga ang atong kinabuhi dili ta angay mahadlok, magmahal man ang palitunon. Okay? Basta atong Dios buhi. Okay? Di kita magpabilin sa kabalaka na gitay kadaugan. So, we praise God for this beautiful day and has coming believing that this week is a beautiful week because I'm here to worship the Lord. I start my week in trusting and worshiping God. Amen? Hallelujah. Are you excited nga ang Ginoo makigsulti nimo karon? Amen. Tanaw imong tapad. Ay gyud katog. Amen. Okay, why? Because unknowingly, okay, you will say everywhere that death rin. So, ay tuguti nga naa ka dinhi sa church, maghari gyapon ang kamatayon. Ang kanang matug ka nindot kay na kung naa ka sa right place. But naa ka dinhi sa church, it means to say you overcome by fear of death. So don't let fear overcome you because our God is alive. Amen? So pasalamat tano sa mga testimony nga gibuhat sa Ginoo. Wala na inindot pa nga ang atong kinabuhi maka-experience ta. Dili lang gibago nga atong kinabuhi, iyas ang gibago atong finances. Amen. Tungod kay kung ang imong finances gibago sa Ginoo, I tell you, dili na ka mobiya sa Ginoo. Wala na kay hahanapin pa sa kinabuhi nimo kung ang Ginoo nagpanalangin nimo. Pero kung ang imong finances wala nimo gi-allow nga gitouch sa Ginoo sa imong life, napakay rason mo biya ka sa Dios. And I pray nga all of us makasabot ka nga you cannot pay heaven because of money. You cannot pay how much money you have nga how God nga maluwas ka gikan sa grabe kaayo nga silot unta nga angay nato. But gusto sa Dios mga gusto niya nga ang imong kinabuhi dili ka magapos sa kabalakan ning kalibutan na. Hinumdumi ang imong kalag importante pa sa kwarta ning kalibutan na. It is your soul that more precious than gold. Walay amount of money makabayad nimo para lang makagawas ka gikan sa silot. Muna nga seryosoha ang imuhang kalag nga Lord, dili nako ibaylo ang akong alag, akong kalag sa mga butang ning kalibutan na. Tungod kay wala na nindot pa nganong nangalagad ko nimo kay nahibaw ko diha kanimo forever ang akong kinabuhi. Amen? To live with you. Amen. Hallelujah. So, without further ado, let's start today. And sa mga namtay bisita nga foreigner, so ang mutapad na, please interpret. Okay, so that your friend can understand the Word of God. And I'll pray the Holy Spirit will interpret. Okay? So, we welcome our brother. What's your name, brother? Ruben.
Okay, there is also Robin here. Her place. Okay, so we thank the Lord. Okay, so we praise the Lord for having us a friend from other places, but we pray that God, the same God that we serve today, we worship. So shall we all stand as we start the day, reading the Word of God. Hallelujah, preaching the. Okay, I hope makakita mo. Okay, maklaro ba? Maklaro ba? Amen. That's how God bless us. Amen. Because if the more we are blessed, the more you are blessed, something new is going to happen in our church. So muna nga ang Ginoo nag-raise up sa matagusa sa nga panalanginan gid sa Ginoo. In Romans chapter 5, okay, because this is before ana, because I just want to say nganong importante kayo when that comes to Christ first. So makita na to that 90% of family will follow kung ang mga amahan, okay, mahimoging disciple. So muna nga usagid sa mga prayer nako nga ang mga lalaki dinhi dili sila magpabilin nga murag naara sila sa balay. They should be trailblazer in preaching the gospel, standing the word, because your influence in your family is 93%. Unlike sa mga babae, sa mga asawa, only 17%. Labi na sa mga anak. Muna nga nindot yung kayo pray nga kung inyong husband nga wala diri karon or inyong papa nga wala dinhi karon, pray nga your parent, because that 93% speak about the blessing God has given to them. Sa to pa, the influence, the blessing and the favor na sa mga amahan. Sa to pa, sa mga husband, sa mga father. Okay? They look nga, they are representing God to their family. So that ang family, na makabaton silang panagiusa, 93% is unity because God has blessed them. And the rest of that is trusting in the Lord. Amen? So, Romans 5:17, the Word of God says, much more, and ako lang nagimo, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Today, I'm going to tackle about the important things about living the much more life. Living the much more life. Wala na inindot pa nga ang imong kinabuhi karon is better than the last week. Sa ato pa ang panalangin sa Ginoo nimo laging tuig mas labaw karon kung imong tuhuan ang pulong sa Ginoo that the blessings of God is not going spiral down but going up. Karon naga-elevate na to so that ang imong kinabuhi makita nimo that this nining panahona that the world is in crisis, kitang mga Kristohanon we receive much more life that comes from the Lord. Amen? So, let's pray. Father, we thank you for your word today. Bless your people. Use me as your servant, O God, that unveiling, Lord, your presence in this place. Jesus, be unveiled. Use my mouth to unveil you. Lord, that every person nga niya dinhi, they will encounter you, that there will be a real transformation because of your presence that blesses every heart, touch every heart with the wisdom that comes from you, an open heaven to bless people, especially to those people, oh God, nga naaginoy mga problema, naaginoy mga challenges. Lord, they will find through answers in this place because you are here today. So we acknowledge, we declare that we are the righteousness of God in Christ Jesus. We are forgiven, we are justified, sanctified by the blood of Jesus. And we declare we are your covenant children. We are blessed with much more life today. In Jesus' name, amen. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Okay. How to reign in life? That's why disciple, okay, is who reign in life. Disciples who reign in life. We need to believe disciple, importante kayo sa atong kinabuhi. Kung kung seryoso ka sa imong kaluwasan, kung ang imong pagtanaw sa imong kinabuhi na ibalo ka nga there is life after death. O ang kamatayon dili katapusan ug dili tanan mga tao nga namatay sila nga nauli sila in the presence of God. Muna nga importante kayo nga every time naa ka dinhi karon sa Sunday, every time you read the Bible, gina-strengthen ang imong faith.
Why? Because your faith is speak about that you are abiding in Christ. We need to abide in Christ because God every day give tagaan ta niya to choose life. Importante kayo nga we can choose life. Instead to choose on our own way, we choose to follow Jesus. Lord, today I will choose to follow you because there's no other life nga I can experience joy, experience hope, og nahibaw ko that life, okay, dili ko pakyason tungod kay ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Mao na nga bisan pag unsang mga challenges, instead nga ang imong kinabuhi nakuyawan ka karon because ang kasagaran sa mga tao nagtuo sila kung I have these things, my life will be stable. But the only way nga makabaton ta og true foundation nga dita mga hadlok ning kinabuhi is to know that God is for us. Okay? And He is there to provide us. He wants nga ang imong kinabuhi maka-enjoy ka ning kinabuhi so that you will be a blessings. Ngano man tungod kay ang tinod nga tawo nga malipayon, mahimo gina siyang panalangin. Mao na nga usa sa mga butang nga gusto sa Dios makaibawta because many believers today we can reign in life when we are disciple. Mao na nga ayo gununaan sa imong kagalingon nga burden ang pagpagamit sa Ginoo. The truth is that is the meaning of our life. Kung ang atong kinabuhi wala ta kasabot sa atong kinabuhi because the only you can live your life with a purpose is to know that the meaning of your life is to do the will of God. His will is not burden. Why? Because He give us His Holy Spirit. And the Holy Spirit will always encourage us nga how to follow Jesus. And one of these, because daghan kayong mga Kristohanon karon, they are saved, but they are not reigning life. Why? Because although makita nimo gigugma nila si Jesus, but katanaw nimo ilang defeated by sin. Check. Okay. Bisan tuod nga mahimo na they love the Lord, they express, but sometimes makita nimo ang ilang kinabuhi, naargyapon sila nagapos. And tingali sam ninyo, tingali karon nagpadayon lang gyud mo nga murag sa inyong kinabuhi, inyo na lang gitawag na nga tingali maura gini akong kinabuhi. Or some of us, we are controlled by fear, we were overwhelmed by circumstances, bisag unsa na lang nahitabo nato, murag atong tanaw sa atong kinabuhi. Pildero na gyud ang atong kinabuhi, ang ato na lang paglaom langit na lang. And sometimes some of us we are powerless sa mga battle sa atong kinabuhi. O ngano man kasagaran, ngano man sometimes na yung mga Kristohanon nga sometimes it's easy for them to be defeated from temptation, dili sila makaresist. Why? Because reigning in life is not automatic. So, sa dihang imong gidawat si Jesus, it a starting point nang ikaw karon ang imong kinabi na usab ang imong direction, but it is not automatic. It means to say, it must be learned from discipleship. So kung gusto ka mo rin sa imong kinabuhi, importante kayo. Like sa atong tanan atong nganong some na to, only few people dugay na nangalagad sa Ginoo, some people nakasugod na, pero nibalik ra gyud. Ngano man, because discipleship is unsa man is lifetime. Dili ka mohunong to learn more about God in your life. Every time you grow in the knowledge of Jesus, that's how ang imong kinabuhi ginabag-o pud sa Ginoo. Because your faith depends how you grow in the knowledge of what Jesus has done in our lives. So importante kaayo nga ang atong kinabuhi dili lang ta igo nagsimbag Sunday. Because kung simba ra tag Sunday nya, kung ang atong revelation kutubra sa pagsimba niya, wala kayo mo ang pulong sa Ginoo mo transform sa atong kasing-kasing. Hello. Muna nga, importante kayo nga kita ma-disciple. Because when you are disciple, the Word of God, it's easy for us to have the revelation. Some na to, nag-struggle pa ta tungod kay some sa atong kinabuhi na kinahanglan sa Ginoo nga atong i-surrender
Tungod kay whether we like it or not, dili na to malikayan nga atong kasing-kasing. Sometimes gibutangan sa kaaway nga we always resist the grace of God. The grace of God is given to us so that what we cannot do, God can do for us. But it takes to receive His grace. But grace nga dili na to ma-receive, unsay may tabo sa atong kinabuhi, we are always defeated because the only we will overcome the enemy, it's because of His grace. Muna nga dili ka mahibong nga sa imong kinabuhi, nagsimba ka karon, malipayon ka karon, pwede ugma mawa ng kalipay nimo, mawa ng imong kinabuhi nga musalig ka sa Ginoo. Og dili wala ka gitawag sa Ginoo nga ang imong life karong simana you are defeated. Sam na to defeated lang ta, pagsugod na lang pag-start sa Monday, atong unahuna dayon, kapoy, trabaho, kaboy, pag-eskwela. Nya, wala ni mo na makita nga everything is an opportunity for you to grow in the Lord. And what happened to us is because it is not automatic. That's why Jesus called people to be not just believers, but to be disciple. Tungod kay ang atong kinabuhi, kung whether ang atong life naang ko na to in salvation, when we are saved, salvation give us life. So, whether we but disciple teaches us how to reign this life. We are a new creation. Pero unsaon nimo pag kinabuhi ng new creation sa imong life? Dagan natong Kristiyano, you are new creation, but sometimes we are living in our old life. And that's why we need discipleship. Muna nga, karong panahon na wherever you go to the church, gina-encourage you, disciple people. Because if you are not disciple, naaragyapon ka sa kasing-kasing nga rebellious. Ang atong kasing-kasing rebellious kita, kay nganong man, naanad man ta mubuhat what we think atong gina-feel nga good. Ano bang, basta lang mauni akong ganahan. But along the way, wala ta kaybaw nga we are doing it against the will sa Ginoo. Nya mo na daghan sa mga Kristiyano nga dili ka makaresist sa kaaway. Ang problema, dili ka makaresist sa kaaway because you resist His grace. Don't resist the grace of God because the grace of God is the word of God said every day if when you hear my voice, do not resist His grace. Do not be proud. Ayo ipataas imong kaugalingon, be humble because God gave grace to those who are humble. Sa ato pa, every time hingon ka sa imong ko, Lord, lead my life today. Lord, tudloi ko unsang makapaymuot ko nimo. Lord, kay ang akong kinabuhi apart from you, Lord, my life is meaningless. Because our life become meaningful when we start to follow Jesus. That the word of God says, this disciple, that's why John chapter 10 verse 10, it says, I have come that they may have life, that they may have it more abundantly. So, dili lang trikol. Ang imong kinabuhi, dili lang ka surviving. Muna nga kung ang imong kinabuhi, nga naa ka karon, imong kinabuhi, nargipon ka sa kalisod, dili na mo ay plano sa Ginoo. Kaya nga nung nahibaw gid ang Ginoo, kung ang imong kinabuhi, dili ka maka-experience sa life nga gisaad sa Ginoo, nga abundant life. Okay? Ang imong kinabuhi, dili kita mahimong panalangin. Sometimes, ang atong instead mangandoy tang magpagamit ta sa Ginoo, we are still facing the problem nga atong giatubang gihapon sa una. Kinabuhi nga atong dili na to gusto mahitabo, pero nahitabo gihapon. We are still defeated. Why? Because we stop being disciple. Muna, importante kayo nga we will be connected. Mo bitaw na kung pangutanon ka sa imong kagaron, are you still abiding in Christ? And that's why naatay church para makahibaw ka sa imong kaugalingon. Naka-abide ba jud ko? Kay kung naka-abide ka ni Jesus, you will believe the word of God today. You will believe your man of God. Mutuo ka, makakonect ka, nganong naa kay network, so that this is how you will know yourself. I'm abiding in Christ. Mao na ako naa ka dinhi karon sa imong kinabuhi, God will still remind, seryoso jud ka ni tuo bagid ka nga ang imong kaluwasan importante kay sa tanan, importante kay sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. Kay ngano man mag-unsa maning tanan nga angko nimo ning kalibutana, pero ang imong kalag, you lost your soul. It means to say wala nay lain pa nga makaluwas nimo niining kinabuhi is to abide in Christ. Church,
Ayaw tuguti nga ang imong kinabuhi karon, you are still defeated. Wa kay mahimo. Naara gyapon ka, you are still addicted. Dili tungod kay dili makahimo ang Dios, but you need to reign in life. Because if you reign in life, your addiction will not reign. Your sickness will not reign. Your fear will not reign. We need to reign in life. And that reigning in life because we receive His abundant life. So, the Christian life is mean to be much more. Sa to pa, much more. Every time na ka dinhi, ayog tanawa, maura, parihara. No, it is not true. That's why coming to church, do not be familiarized. Kinahanglan, ang imuhang kinabuhi, nahibaw ka nga ang Ginoo na po'y sa laing pagpadayag sa imong sa idya nimo, so that you will grow in the knowledge of His grace and the knowledge of knowing Jesus Christ. Sa ato pa diha ni Jesus, bisan pag ang atong whole life, dili pa nato maangkon ang tanan nga gusto sa Ginoo ipadayag nato. Muna nga gusto sa Ginoo nga dili nimo i-miss ang imong kinabuhi nga nay mga adlaw nga imong tugutan ang kabalaka, because the life that is in Christ is always we receive it in His revelation. So, we need revelation. That's why number one, how nimo, because the Bible says Adam introduced death, but Jesus introduced reigning life. So, masabta na to nga ang pulong sa Ginoo to live this much more, kailang mahibaw ta wherever we go, apart from reigning in life, death reign. Muna, maari ka rin sa church, kanang imong kinabuhi, mura kag, wala kay gana, overcome it. You need to resist it, because sometimes tagaan ta sa kaaway nga ganahan ka matug, and para nimo it's just ordinary, kay kapoy kay ka. Pero dili tanan ka kapoy, resulta nga gikapoy ka. But most of the time nganong gikapoy ka because death reign. And we need to resist it. And how could you resist over death? You need to, how? The Bible says we need to receive much more of the life that we have received in Jesus. That's why Romans 5:17, ingon diri, by one man's offense, death reigned. All people are going to hell. And that's why when people are going to hell, death reign upon them. That's why importante kay makasabot sa imong kinabuhi nga dili ka mahibong nga kining kalibutan na dili gini padulong sa kinabuhi nga ang tao makabaton og tinuod nga kausaban. Because ang tinuod nga kausaban when the life of Jesus reign in our hearts. So muna gusto kay matabo ni nato tungod kay when Adam sinned, okay, it released the kingdom of death. It is the kingdom of death ang nag-release. Unsa man ning kingdom of death? Mao ni siyang sickness, fear, weakness, poverty. And di ka mahibong bisag unsaon nimo daghan nimo kwarta, di gin mawa ang mindset nimo nga you need more. Ngano man tungod kay gusto nimo ang imong kinabuhi makabaton kag kasiguruan. Mo na nga gusto sa Ginoo dili butang ning kalibutan na nga imong gikinahanglan. It is the knowledge of growing in Christ Jesus. Because what happened is condemnation. It is the condemnation is the root of all fear. Kanang condemn nimo, nahibaw ka nga nakasala ka, makasasala ka, nakahibaw ka nga naa kay gibuhat og dili maayo. Kitang tanan whether naa kay gibuhat og dili maayo, if kuno ang imong kinabuhi, you will not reign in life. Ang kahadlok yun maghari sa imong kinabuhi. Muna gusto sa Ginoo makahibaw ta because nusa nagsugod ang kamatayon, okay, sa atong tawhanon, sa diha nga ang tao nakasala. O dili ni tungod sa imong pagkamakasasala, tungod kay nahimo tang nakaambit sa gibuhat sa atong ginikanan. So, tungod sa atong ginikanan, kita pod nahimong makasasala. Instead, sige na kag-blame sa imong kagalingon, start to believe that Jesus introduced us to reign in life. That's why Jesus gitawag siya the last Adam. Ngano man tungod kay ang tanan natong generation nga nakadawat sa silot sa kamatayon, ang silot nga naghari ang kamatayon diha ni Jesus, He stopped it. That's why in 1 Corinthians 15:44,
45, the Word of God says, the last Adam became a life-giving spirit. So, diha ni Jesus, ang kamatayon, dili na maghari na to. Kining imong sakit, kining imong mga bayronon, dili na ni maghari na ko. Resulta na ni, tungod sa, unsa man, tungod sa sala, tungod sa kamatayon nga naghari, kanang imong mga bayronon, kanang imong mga utang. It is the result because death reigned. Nga naman, pag ang kamatayon gini maghari, ang imong kabalaka, dili ginamawa. Kasi gusto din nga, ang kamatayon maghari sa inyong panimalay. Mabito na, kasagaran na to, di taganan mo atog minteryo, di taganan mo tanaw patay, because nobody wants to die. Walay ganahan sa atmosphere sa kamatayon. Because ang kamatayon, nagsulti na nga, you will be separated sa imong mga loved ones. And nobody wants to be separated with the loved ones. Pero ang tinuod nga atong kahadlok ning kinabuya because we are separated from the source of life. It means to say, kung naamang kay tinod nga kahadlok, kanang nahimulag ta sa Dios. Kanang ang imong kinabuhi tungod kay kining imong kaguol sa imong pamilya, kabalaka, resulta man ni dili tungod kay naa sila kay ang tinuod sam nato, gimingaw ka sa imong bana, gimingaw ka sa imong asawa, pero kita ninyo makaingon ka may pagwa. Ngano man, kay ang tinuod ang imong kamingaw gusto nimong ma-fill up nila, dili sila tubag. Hello, ang imong kinabuhi, nangandoy ka, kung nalang ko'y kwarta, nakita po ni, along the way, pag na kay kwarta, mingong kag may pagwala ni da, dilit ako mahimong mabiktima sa bisyo. Dilit ako makasala pag grabe kayo. Because these things are not the real answer to reign in life. And the real answer to reign in life is to, how? To follow Jesus. To put your trust in the Lord. Because people today are looking for relationship. And most of the time, if you look for relationship, okay, in your own way, ang tumoy niya na, magmahay ragid ka. Mabitaw na that relationship, nga ituluan ta sige na how to find relationship. Because if your relationship or your work or ang imong mga plano sa imong kinabuhi, dili ganina align sa will sa Ginoo, what happened? They become thorn sa imong life. Tunok siya lang nimo. Matug ka, agay. Ikalakaw nimo, agay. And why pain is everywhere? Because people don't trust in the Lord. And I just want to say today, because gusto sa Diyos makasabot because the believer are supposed to reign. Kita, naa din ni karon, kailan mo reign ta? Dili ta, nga kanunay lang ta, nagkabalaka, nasuta sa ninyo, wala pa mo maminyo, sige mo pangandoy, one day maminyo, juko, akong kinabuhi, ani. And kiba mo kitang ta na wala ta nagplano nga maminyo ta nga magmahay. Pero kung gusto ka sa imong kaminyoon nga dili ka magmahay, let God reign in your life. Let life reign. Do not let death reign. That's why in the key about this is Romans 5:17. What Romans 5:17 says, those who receive abundance of grace. Okay? Because receiving is a learning process. Kinahanglan mahibaw ka how to receive. Ang imong pagpaminaw, makasabot ka how you receive it. Because pwede na minaw ka karon, but you cannot receive it. So, importante kayo tungod kay the way nga mo renta sa kinabuhi, much more, is to receive abundance of grace. Every time nata din sa church, His grace is abundance. It is like kung muadto ka sa dagat, di ba? Makita nimo dagko kayong dagat. Pero kung dili ka magdagsudlanan, ang imo rang buhaton maligo ra ka didto, pero dili ka magdag gallons para makadaka. Then ang imong pag-uli nabasa to ka, ikabot sa unya mauga na ka, dili nimo ma-enjoy unsa ang abundance sa dagat. It is like kung maadto ka sa suba, magkuha kag tubig. It depends how you receive it. Wala ka makadawat tungod kay naligo ka sa dagat or naa ka dapit sa tingali sa badyan, dito ta sa badyan, di ba? Knife flowing of waters. Okay, wa magpasabot kung naa ka dito, you can bring that water unless
na kay sudlanan. And you can receive it, then naa kay mada. So it means to say, dinhi sa atong church, it is like that. The blessings of God is abundance, but how you receive it, that makes your life difference. So kung ang imong kinabuhi, importante kay because receiving is a process. And the process is, unsa man ang process? And that is exactly what the disciple means. Nganong kinahanglan ko ma-disciple? Pag ang imong kinabuhi, madili ka ma-disciple, daghan kay ma-miss nimo nga opportunity nga gihatag sa Ginoo. Mo na nga ang imong kinabuhi nganong dili ka ka-follow Jesus? It's because it's all by His grace. Following Jesus is how you receive His grace. Believing Jesus is how you receive His grace. Because His word is opening, you can receive His grace. That's why discipleship, believers, unsa man, we receive what Jesus already accomplished on the cross. Muna, importante kayo ng imong kinabuhi, nganong ma-disciple ka because you cannot live the life that God has given to us unless we are disciple. It is like, nakainomdom mo, every time there is, naiusa ka, anak siya sa hari. Ang anak sa hari, dili siya mahimong next king until unsa man, matrain siya how to become a king. So it means to say, bisag anak pa siya sa hari, kung dili siya matrain gani, dili gid siya pwede gid binlan. Ngano man, he needs to be trained so that he can rule as a king. Kita sad sa atong kinabuhi, kinlang matrain ka nga anak na ka sa Ginoo. Ay kung dili ka matrain nga anak sa Ginoo, magkinabuhi ra gyapon ka nga slave mindset. Ang imong hunahuna, puro ra ka pakiluoy, dili ka makaduol sa Dios. Ngano man, slave mindset man ka. Pero kung anak ka, you have the direct access to your parent. Amen. And that's how disciple is. We can reign in life when we are trained to be like Jesus. Trained to come to Jesus, to follow Jesus, because the way we can honor God, our Father, is to be like His Son, Jesus Christ. And how unsaon na to mahimo tang anak niya is to follow Jesus. Every day, kinahanglan makita na to, we follow Jesus. Why? Because number 2, discipleship teach us, ang disciple nagtudlo nato, believer to receive that grace. When you are disciple, dili gid lisod nga musunod ni Jesus, especially honoring God in our finances. Kaya ba mo, dili man lisod, sometimes na to, makahatag na ta sa tong time. Sa una, di kita makahatag sa tong time, kay para na to busy ta. Pero when we are disciple, nakasabot ta, ato din time di ay is unsa man vast di ay diha sa Ginoo. Ang tinuod dili tinuod sa imong pagkabising walay mahimo ang Ginoo. Because God can make your business is unsa man abundance of time. What you need is time that God has blessed. Time that there is life in time. Our talent, ikaw nangalagad ka sa Ginoo pero some na to gipagamit nato ang talent, some na to nihunong na ta. Pero gusto sa Dios nga you can allow God to use your talent because if your talent are be used, we are spreading life. Sa to ba ang kinabuhi din Jesus gusto sa Ginoo nga mag-multiply kung ang atong kinabuhi na disciple ta. Ug dili lang ana ang atong finances. And I don't want to speak to you again about first fruit. But sultian ka, usa sa mga butang nga dili kita magpa-control is we don't want to believe God in our finances. Muna nga, importante kayo nga ang imong finances i-bless sa Ginoo. Ngano man, tungod kay God wants you to increase from 1 digit, gusto sa Ginoo mahimo kang 2 digit sa panalangin niya. From that 2 digit, himoon sa Ginoo mahimo kang pinayalan 3 digit. From 3 digit, mahimo kang pinayalan ngadto sa 4 digit. Pero dili ka mahimong pinayalan sa 2 digit until mo honor ka sa Ginoo sa 1 digit. Tingali 1 digit ra na sa imong finances. Pero God is a stepping stone. Kung piyalan ka sa Ginoo sa 1 digit, iyan ang i-add nga himo kang piyalan. Ano man? Because the more nga piyalan ka, ang imong kinabuhi, you will reign in life in your finances. It means to say, di ka mabalaka, di ka mahadlok. Like sa atong kinabuhi. Wapa mo kay bawo nga, daghan kay tanay tabo, tungod kay nga man. Because God bless our finances.
Kung wala pa ta ani anang wa pa gipakita nato nga gibless sa Ginoo, hangtod karon sige na lang tag-ampo. Lord, tagai mi ani ang atong salamat ba mo nga dako atong TV? Because we reign in finances. People who are blessed because I tell you, the next year dili lang mo mag-reign sa finances. God will step up for another digit nga gusto sa Ginoo piyalan mo so that daghantang mahimo diha sa buluhaton sa Ginoo. Whether you like it or not, God is a God of miracles. Kung na may milagro nga usbon sa Ginoo ang imong pagsalig sa Dios. Amen. So, the Word of God says, nga mong nasa luyo karon, matog lang gihapon mo, problema na gina ninyo. Isa una, matog mo diha, kaya wa mo kaklaro. Oh. Pero karon, matog mo ganiha, di gidi kaklaro. Death rend. I want you, let's light the rain. That's the life of Christ reigns. Ato pa, let the life reign in your life. It's when excited ka, you resist death, you let the life of Christ reign. Amen? So we will reign in life. Amen. So that's why Romans 5:17 again, those who receive abundance of grace. Kinsa dinhi you can receive abundance of grace? Ay katog. Resist imong katulugon. Ngano man, I rebuke you death. I receive to reign in life. Amen? Because gusto na ko malipay, ma-reign ka sa kinabuhi nimo. Ngano man, aron ikagawas nimo diha, di na kasi kabalaka. Dili problema ang imong trabaho kung na-reign ka sa imong kinabuhi. Dili problema imong pamilya kung nag-reign ka sa kinabuhi. Ngano man, tungod nimo usbon sa Ginoo ang dagan sa inyong kinabuhi. Amen. That's why gusto sa Ginoo makahibaw ta because sometimes daghan kay mga Kristohanon karon, Kristohanon sila but they are living in their performance. Dili according to His grace. It means to say, instead, grace, nisalig ka sa Ginoo, nisalig ka sa imong kagulan. Performance is you trusting what you can do. Grace, you trust what God can do for you. And that's why gusto sa Ginoo nga, you think sa imong kinabuhi because every time we live in performance, we always think nga, I need to perform well to be accepted. Instead, I perform well because God already accepted me. Because real nga ang imong kinabuhi mahimo kang pleasing sa Dios, it's because you honor His grace sa imong kinabuhi. Ang iyang grace kinang gina-honor sa atong kinabuhi because the grace of God is poured out to those who trust in Jesus. Because most of the time kung we are performed, dali kita magpalayo sa Ginoo labi na nakasala ta. Nangasayop ta, labi na sa ninyo wa mo ka first fruit, di mo masimba. Di ka masimba. No, labi nang di ka first fruit, paduol sa Ginoo. Dili man, kung naa kay wala mahimo, ang imong buhaton is, ayo palayo. Because it is God who gave us the desire. Siya po'y muhatag na to, mo provide na to nga makahimo ka. What you need is, acknowledge Him. That's why ingon sa Ginoo, do not, in Proverbs, do not trust in your ways, but acknowledge Him. It means to say, Lord, dili ko makahimo, pero makahimo ka. Because the truth is, walay makahimo except kumuduol ra sa Ginoo. Kitang tanan, ang buhaton na sa kaaway. Gusto niya ma-feel mo condemn ka. No, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang dili nimo mahimo diha ni Jesus. So, instead nga mahadlok ka, no, come to Jesus. Why? He's the one provide. Ako sa akong kinabuhi, nahibaw ko sa akong kinabuhi, walay maayo nako. Kung naaman ko'y kabaguan sa kuna because I come to Jesus. Everything that I become a new creation, not because of my performance, it's because of what Jesus has done. That's why kung gitawag ka sa Ginoo, when we are disciple, what we need is, we need to learn how to follow Jesus. Because that's how we can place our God, our Father. Wala na ilain pa nining kalibutan na nga ang atong kinabi, mahimutang maka-place sa atong amahan is unsa man to follow Jesus. And every time we follow Jesus, Jesus manifests in our lives. Siya'y mo tabang na to. When we follow Him, siya'y mo bago na to. Sa ato pa, ang atong kinabi, kung we will not follow Jesus, then ang atong kinabi, kita lagi po'y mo usab, kita po'y mo bago. O di na to malikayan ng atong kinabuhi is full of
fears, is full of anxiety. That's why one of the thing why we need to be disciple, because the truth of this grace nga masabtan nato, why we need to be disciple, because grace is undeserving favor. It means to say, not because I am good, it's because God is always good to us. Friends, don't know, ayaw tuguti nga, inya ra ka mahibaw nga maayo ang Dios kung ang imong kinabuhi tuwa na ka sa langit. Makita nimo ang goodness sa Ginoo iyang gina-pour out dinhi ning kalibutan na. Kay ngano man, dinhi nimo ma-appreciate unsa ang Dios sa imong kinabuhi. Dito sa impierno, mga tao dito nakahinomdom sila that the grace of God is so wonderful pero wala na sila opportunity. Church, our opportunity to experience the goodness of God. Wala ka dawata sa Ginoo kay maayo ka. Idawat ka sa Ginoo kay siya lay makapamaayo sa imong kinabuhi. Church, ayaw tuguti nga still you are thinking yourself it's your performance. No, it is the grace of God working through us. Amen? That's why the Ephesians chapter 2 verse 8-9, the word of God says, ingon dinhi, for by grace you have been saved. Kining saved, dili lang ni nagluwas nato from hell. Save means in every aspect sa atong kinabuhi. It is His grace. Sa atong time, sa atong talent, sa atong finances, God is always saving us. That's why kini nga save is always doing. How? Through faith. When you see through faith, every time you hear the word of God, kinahanglan ang imong kasing-kasing unsa man, mahimo siyang kamot nga mudawat sa grasya sa Ginoo. Faith is our hands. Sa to pa, kung the more nga makasabot ka, ang imong kamot dako atubangan sa Ginoo. Mabita na, kung ang imong kinabuhi, sige lang kakatog diri, ang imong madawat, kamay lang. Unsaon nimo how to live your life if daghang kay kag-struggle karong simanaha? You need abundance of grace. If you want to reign in life, you need abundance of grace. If you want to honor the Lord, especially in your finances, you need abundance of grace. I tell you, you cannot do it without the abundance of grace. Because all of us, unsa man na, we are defeated by fears. Defeated ta sa mga bayronon, sa mga utang, labi na karon ang gasolina, mahal na kayo. Hello, o pag ikay sakyanan, nag-uol na ka. Palito ka kung sakyanan na ni. Hello, amen. Ikaw karon, kita nimo sa bugas, mahal na ka. Nagunaw-na ka, maminyo pa ba ka ako? Church, yes, because those who receive grace, abundance of grace, will reign in life. Church, natong mga Kristohanon, if you want, kung gusto ka, mo reign in life, is, unsa man, be disciple. Di juga ka rin kung ang imong kinabi, kadakita nimo. Magunsa man na ikasweldo nimo, ikalakaw nimo sa anahan, makita ka, nagmahal ang palitonon, ang bayronon. Ang tuyo sa kaaway, nga mag-worry ka. Because the moment you are worry, kanang imuhang, bisag unsa pa nakadako imong kwarta mo, gamay gina. Ngano man, mawa ang panalangin sa Dios. Pero, when you start to believe on the promises of God, bisag wala pa kakaron, pero imong gikuptan ang promises sa Ginoo. I tell you, tanan nimong kabalaka, tanan nimong kahadlok, mawala na siya. Dili lang kay mawa. God start to open that door nga close sa imong kinabi. That blessing will be open for you. Why? Because you trust in the Lord. Church, the way to open the blessings of God is on how to reign in life. It means to say, kanang imong balatian, kinahanglan sila'y mapulan. Dili ikay mapulan mabuhi. Sila'y mapulan because you reign in life. That's why the Word of God says, what would happen kung kitang mga believers makasabot sa grasya sa Ginoo? Because His grace, dili na nimo masabtan kung dili ka disciple. Because most of the time, it's easy to believe your performance. Kanang gusto nimo nga nabuhat ginimo. No, everything nga imo nadungog karon because you receive His grace. And when you receive that grace, you start to live on that grace. Because His grace empower us to live the will of God. We cannot live the will of God without His grace. But when we have the grace of God, kiba mo, you just walk what God has in store
in that grace. So that's why importante kayo, because when we understand the grace of God, unsay may tabo, we stop striving. What would happen? We always trusting. Instead, striving ka, trusting in the Lord. Church, when you trust in the Lord, makita nimo, money is not the deal. It is who is your God in your life. Amen? Nga naman, because when we trust God's grace, kung makatunta diha sa grasya sa Ginoo nga iyang gi-offer sa atong kinabi, unsa may tabo? Fear loses power. Ang dili lang, condemnation disappears. Kanang condemnation ba? Kanang sam ninyo, wala mo simba last Sunday kay nakandemn mo. Di ko simba kay wa ko kahatag og first fruit. Wa ko simba kay ngano man. Abi na lang, no? Ipakita sa kaway, there's no condemnation. Tungod kay ang gusto jud ko nga makahimo ko ani, I will reign in life in Christ Jesus. Don't let condemnation, because when condemnation they suffer, unsay gusto sa Ginoo nimo? Kanang bisag wala ka kahatag pero nahibaw ka, nisalig ni duol ka, joy returns. Mosimba jud ka sa joy. Amen. Don't be condemned. Kung ikaw karon makakata, don't be condemned. It is God will give you, empower you. Pangayua lang sa Ginoo. Ngano man, kay ngano man, whether we like it or not, ang nasa tong nahuna, bayronon ra gyud. Wala kita magunahuna, ganahan ta mohatag og first fruit. Mas ganahan ka mo bayad sa imong bayronon, magganahan ka mo bayad sa imong parcel, ganahan ka nga mo invest ng kalibutana, but wala ka maanad ng first fruit. That's why gusto sa Dios nga kasabot ka, allow to receive His grace abundantly. Church, mas importante ang ikaw kaysa imong mahatag. Gusto sa Ginoo, ikaw nga mosalig niya. Magunsa man ang dako imong mahatag pero wa kay pagsalig. Amen. Gusto sa Ginoo nga start what God has really given to you. Kanang butang nga natuka gihatag na sa Ginoo, diha ra pud ka manghatag. Pero kung kanang nga butang nga pinaagi na sa imong paningkamot, don't give it, because God is not glorified that is if it is not come from Him. Amen. It is like sa imong trabaho, gikan ba na sa Ginoo? Kung gikan na sa Ginoo, then you have the reason to be blessed. Pero kung imong tan-aw, dili na iya sa Ginoo, resign na diha oy. Ngano magantos man ka? It is death before you. But kung nahibaw ka, panalangin na sa Ginoo, you will reign in life. Church, let's reign in life. Amen. Amen. Kasi nalipay karon nga mas klaro niyo akong naong. Bisag klaro kay ninyo din eh. Because we are reigning in life. Amen. We are blessed. Amen. And gusto sa Ginoo nga dili lang na bless this church because I am blessed. That's why the church gi-bless pud sa Ginoo. Amen. So, that's why unsa may importante sa Ginoo, because ang disciple man gud makapausab sa atong panghunahuna. Kitang hunahuna nato, sige lang ta hunahuna, pobre lang gyapon ta. Hunahuna nato, makaluluoy lang gyapon ta. Atong hunahuna nga murag wala tay kaugmaon. Atong hunahuna nga atong Dios may lang sa ubang butang pero dili dinhi. Pero sultihan ka. We move. Tanan natong ginahimo diri kun wala pang Ginoo gitay mahimo. Amen. That's why Romans 12:2 ingon dinhi kun basa kung memorize lang niyo ni. Ingon dinhi, you need to renew your mind. Maguwa ang iyong pagtanaw. Wala ka mabuhi tungod kay ang imong kinabuhi naa kanini. Nabuhi ta tungod kay ang Ginoo. Unsa man, He is the reason. Siya ang nagbuot nga mabuhi ka. Siya ang nagbuot nga naa ka dinhi karon, og siya apod gusto magbuot sa imong kinabi sa dihang mosalig kaniya. Amen? Because transformation may tabo lang nato sa atong kinabi kon ma-disciple ta. Mao na nga ayon yung tanawa nga every time atong GGVS diri natay summit, ayon na tanawa nga kapoy-kapoy, usbang imong una-una, Lord, para ako na. Lord, I need it. Because I want to reign in life. Kasi gusto din mo reign ka sa imong kinabuhi. Amo, ina imo tapad, magpa-disciple ka. Kalag ko, magpa-disciple ka. Ayo pag tinapulan, kay ang taong tapulan, naghari ang kamatayon. Pero kung imong ikugihan na, muari ka sa church, you reign in life. Amen. Amen. Muna, number 3, because discipleship
established believer in righteousness. Pila nato dinhi nga dili tanan nato naka-establish. Importante kay maka-establish ka sa imong identity that you are standing in His righteousness. Sa una, nagkinabuhi kang makasasala. Karon nagkinabuhi na ka diha sa iyang pagkamatarong. Sa una, magbuhat ka diri sa una in this side of life. Okay, you are sinners. Whatever you do, you are doing good. You are still sinners. Kita dinhi wa tay mahimo kung masayop ta, maingon na kita makasasala man ko. Oh, nya kung makabuhatag maayo, di kita lisod nato pag-ingon, nakabuhat kog maayo pero makasasala man ko. It's easy for us to believe we are sinners. The problem is, it's hard for us to believe we are righteous in this place. Ngano man, tungod kay atong pagkamatarong, dili ni resulta sa atong pagkamaayo. It because, unsa man, God transfer us from the kingdom of darkness, bring us to the kingdom of His Son. And our position is not our, dili ang atong behavior. It's our place we stand. And the place we stand, our identity, that we are become righteousness, not because of us, but because of Jesus. Muna importante kay dinhi kay ngano man dinhi wala magpasabot dili ta makasala, but our kung ma-establish ta diha ang Ginoo mamuhat sa atong kinabuhi. Diri siya makapamuhat, di siya makapamuhat kung ang atong kasing-kasing atong unahon na pagyapon diri. Muna mingon ta, kita diri masayop ta, dili na ta mingon nga I am saved. I am a sinner saved by His grace. No, I am righteous because of His grace. Sa ito pa, every time imong gina-answer, Lord, nalamba man ko, nakasala, pero salamat, pinagi sa imong grasya. Lord, imo na kong gibayran. And every time imo nang gine-declare, the Holy Spirit work where your identity is. Dili siya maka-work kung ang imong identity, sinner, gyapon ka. Gusto sa Ginoong identity na hibaw na ka righteous because only the devil can take advantage your weakness when your mindset still naapa ka dinhi. Kitang tanan naa na ta diri kung gidawat mo si Jesus. Pero kung ang imong mindset naa diri, the Holy Spirit cannot collaborate with you. Dili siya maka-partner unsay gusto mo mahitabo. Mao na nga kinahanglan ma-disciple ka so that your mindset will know you are established on the righteousness that we have in Christ. Kaya kung dili ka ma-establish, dako kayong tendency mo, balik rin kapong ka dinhi. And kung mo balik ka dinhi, lisod na nimo pagbalik diri. Because the access nga imong mabalik, mutuo ka diri, is only one access. The next access, lisod na sa usa ka Kristohanon, nga mutuo pa siya, kung nakatilaw na siya sa kaayos sa Ginoo. Mao na, gusto sa Dios makaibawta because ingon din Romans 5:17, and of the gift of righteousness. It means to say, when it is the gift, dili na maimuha, kung dili nimo, dawaton. O kung imong dawaton, you need to believe because righteousness is not a reward tungod kay maayo ta. Unsa man ni? It is a gift received by faith. That's why 2 Corinthians 5:21, unsa may nahimo tang matarong. Because in 2 Corinthians 5:21 it said, He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Wala sala si Jesus. Wala siya gibuhat nga sala, wala siya hinuna nga sala, pero nganong nahimo siyang makasasala tungod kay aron ikaw karon siya nga walay sala. Siya nga walay sala ha, nahimo siyang makasasala. Okay. Kita motuo ta ni Jesus nga nahimo siyang makasasala para nato. Pero ang lisod natong tuuan kanang kita nahimong matarong nga kita ang nagbuhat og sala. It's hard to believe. Samtang yun, na-confuse kayo mo karon. Siya wala siya sala. Wala siya hunahuna nga sala. Wala siya gibuhat nga sala. He knew no sin. But unsa man, to be sin for us. We can believe on that. Kaya siya may nagpakamatay sa cross.
Pero pag human sa iyang kamatayon, makatuo ba ka nga ikaw ang hinungdan sa tanang sala, pero gihimo kanyang matarong. To believe on that, you need to be disciple. Because if you are not disciple, you cannot believe on that. Nituota si Jesus, daghan mga tao karon. Daghan kayong mga tao nagsulti, yes, nagpakamatay na ako si Jesus. But they cannot believe that their sins are forgiven. They cannot believe that they are righteousness of God because in Him. In Him, it means diha ni Jesus, nahimo tang matarong. Kung si Jesus nga wala sa sala, nahimo siyang makasasala. In other side, ikaw nga makasasala, pwede po mahimong matarong. Ngano man, tungod ni Jesus. Si Jesus nahimo siyang makasasala, tungod kinsa man. Nganong nahimong makasasala si Jesus nga wala sa sala? Tungod nako. Nahimo siyang makasasala, tungod nako, dili tungod niya, wa man siya sala. In other way, nahimo po kong matarong tungod niya. Amen. Amen. Ato ko ng pakpakan ng Ginoo sa gibuhat. It's say, gusto sa Ginoo nga, kitang mga Kristohanon, kita karon makahimo lang ta unsa gusto sa Ginoo ipabuhat nato aron na-experience ato ang reign in life. Ngano man, when we stop living in guilt. Sa kalibutan, kung nakakadiri, guilt is justified. Shame is justified. Unsa pa, condemnation is justified. But here, when you are the righteousness of God, guilt is no longer justified. It is a contempt against Jesus. It is imong reject ang grace diha ni Jesus. You resist the goodness of God. Every time you feel condemned, imong giingnan si Jesus, wa siya nahimo sa imong kinabuhi. Every time you feel shame sa imong pagkakristohanon, wa ka mutuo nga ang si Jesus nag-usab na nimo. If you say yourself you are still condemned tungod kay wa ka kahimo sa gibuhat sa Ginoo, nagpasabot wa ka mutuo nga si Jesus nag-provide. That's why here today, don't feel condemned. Don't feel guilt. So ay imong kagulingon, if you will not feel guilt, you start to believe what God has asked, you can do it. Why? His grace empowers you. Amen. Amen. That's why, because muna nga, kasagaran sa mga tao, nganong di sila makatuo nga, matarong sila, mutuoran sila, matarong sila, kung wala sila gibuhat. Kiba mo, to declare, I am the righteousness of God, mas nindot na imo nang i-declare sa din when you feel. Diha nimo makita nga ang word sa Ginoo tinuod, why you live by faith. Dili tungod kay nakahatag na ka, dili to nakasimba ka, nindot nimo i-declare. No, every time nakasimba ka, feed more of your righteousness so that sa dihang malamba ka, makabangon lagi ka, and imong giinsulto ang kaaway. Why? Because his condemnation, guilt, you resist it because you know Jesus paid it all for you. Amen. That's why in Isaiah 54, when you read this Bible, in righteousness you shall be established. Not your righteousness. It is the righteousness that imputed because you believe on Jesus. Jesus become sinner, he becomes sinner not because of his doing, because of your doing. And at the same time, we become righteous not because of our doing, because of the doing of Christ on the cross. We are made righteous, forgiven. Hallelujah! Amen! That's why the word established is very important. Why? Because discipleship established believers in their identity. It means to say, when you are disciple, what ang mag-disciple diri para manghambog ka, nga pinakamaayo ka. You are disciple because a righteous person, ang tao nga na-establish sa pagkamatarong sa Ginoo, mao nay mag-reign sa kinabuhi. Wala na yung mga pagsulay mo abot sa imong kinabuhi nga dili nimo ma-overcome. Because people who are established in the righteousness of Christ, they will reign forever. Okay?
are more than conquerors. You are an overcomer. That's why when they believe that they are righteous, unsay mitabo nila? Kay ba mo unsay mitabo when you believe that you are righteous? They will pray boldly. Di sila mawamampo. Di sila mahadlok moampo. Every time, sa unsang panahon, makahatag sila. Dili sila maingon, Lord, nakahibaw na ka sa akong prayer. Dili nga na. When they pray, they will speak the word of God. They will confess what they hear, the revelation. Dili na ka maingon nga short because every word nga imong gisulti, there is power. You can pray boldly. Not just you can pray, now you can resist the enemy. Dili na siya makaulipon pa sa imong mga addiction sa una, sa imong mga weakness. Then what happened? They will walk in authority. Church, the righteousness produces confidence before God. Natay confidence nga moduol ya sa presensya sa Ginoo. Number 4, because discipleship trains believers to reign in life. Amen. Kung atong mga disciple din, atong gina-encourage, bis disciple, don't just attend attendance. Sam na to disciple, namo din, ayaw mo, cooperate. Learn. Ask question. Kung naay mga pangutana, ask. Then, kung wa kay pangutana, be thankful, Lord. Himo ang imong pulong. Lord, mag-manifest akong kasing-kasing. Amen. Kuhaan ni imo ang kasing-kasing nako, dili mo gahi. Amen. Dili mahimong harden. Dili sad mahimong batuon. Di ko mahimong self-righteous. Because kiba mo, kanang imong nakatunan karon, kung dili nimo na i-apply, mahimo ng stone. Sa ng stone, mahimo kang batuon. Kanang lisod na ka patudlo kay nahibalo na ka. Ha, kay bawo namang ko ana. Mo na ang word gani nga dili nimo ma-apply, mahimo na siyang stone. And when you become stone, ang word sa Ginoo nga gikinahanglan nimo dili na mo penetrate sa inside nimo. Mo na what you heard today, unsa man, the only you can apply it first, share it to the people, your loved ones. Amen? Amen ba? Because when we reign in life, kung sa may gusto sa Ginoo, importante kay Romans 5:17, ingon din they will reign in life through the one, Jesus Christ. Church, do not be distracted sa mga butang ng kalibutan na. Kining tanan, atoa ni. Pero karon dili pa ni kinahanglan maay mong atoa. Kay ngano man, gipilan pa lang ta sa Ginoo, but one day, pilan ta Ginoo sa ining tanan. Kay ngano man, gusto sa Ginoo atong una kani atong kinabuhi dili na ta mahugawan. One day kanang imong lawas ilista ni sa Ginoo dili na makorrupted. Bisan pag imuhan ning tibuok lapu-lapo, imo ra ning gamiton to honor the Lord. Dili na nga mahadlok. Pero sometimes napatanin lawasa, what we need is unsa man? We need to be trained to reign in life. Amen. That's why, unsay ingon ni reign in life. Unsa may meaning aning will reign in life. Meaning is victory over sin. Pag mo reign in life ka, ang sala dili na maghari nimo. We have authority over the enemy. When you reign your life, you can resist the devil. You can rebuke the devil. Mana di sa gusto mo reign ka. Kaya nga naman, mahimo kang slave niya. Pero pag ma-reign ka, you can resist the devil. Mahadlok siya sa mga Kristohano nga nag-reign. Kaya nga naman, dali mo kandim sa ilang kaulingon. What would happen? You have power over circumstances. Imong ingnon, blessing, favor. Imong mga anak nga mga badlungon kayo, just speak blessing. Nga naman, you have power over circumstances. Karon panahon na, ting-ubo, you have power. No? By the blood of Jesus, I'll pray, health, wholeness will come to my house. Amen? Dili lang ka, niana, but you have dominion over fear. Ug mao na ipinakanindot, imong hinginlan, fear, wala kay gahom sa akong kinabuhi karon. Because I believe, Jesus, I'll follow Jesus. I will reign in life. Jesus is with me. I am a new creation. I am forgiven. I am called, anointed to win soul and make disciple. When I pray,
God hears my prayer. I will reign in life. Amen. Hallelujah. That's how importante kayo. That's why when Jesus command discipleship, unsay gisulti niya? Sa dihang nisulti siya so that we can reign over this life. Unsa man? Because to reign in this life require nga mo mature ta. Di man ka, like, tagaan ti kag, like imong anak. Kisa inyong anak diri nga tagaan niyo kutsilyo. Inyong anak tagaan sa inyong kutsilyo, it will destroy him. Pero tagay nag kutsilyo ang mature, unsa man, he will use it rightly. Sama ra po niya na, karon tingali, wa pa katagay sa Ginoo og millions. Ngano man, gitrain sa ka sa Ginoo sa piso. Kibaw ba ka mo gamit og piso? Kibaw ba ka mo gamit og 1,000? How to use the 10,000? Ngano man, if you cannot use it rightly, it will destroy you. Like sa sakyanan, kinsa man ninyo nga inyong anak, di nyo pa drive, di nyo nga nang dili nyo pa drive. Tungod kay inyo pang gitrain how to drive. Unsa kay mitabo no si nakoy sakyanan ingon si Francis pa, ganahan ko mo drive pa oy. Ya, pinakute pa kaayo. Ikaw magpa-drive ka. Sige na, cute kay ka. Oy, drive diri. Oh. Unsa may tabo na mo? Disgrasya. Diba mo? Ayo sa pagunahon pangayo kun ay sa pangayo og 10,000, 1,000 di pa kakibaw mo gamit. Sikag pangayo, Lord, dagay ko og 10,000, Lord. Yung 1,000, maratol, magay kag 1,000, kay nga man. Bisag unsa na mo gastoon ng parcel, samot tagang kag 10,000, mapuno ng balay ng parcel, di ka kaiba mo gamit na. Hello, samot nag 1 million, bisag asa na lang ka maabot. Sa 1,000 mo, di pa ka maabot simbahan, samot nag 10,000. Kisa pa may ganahan mo simba ni ana. Oh, samot na 1 million, di na kaganahan mo so dire, mingon ka din eh. Ipadala na ako ang tithes, kaya di ko masimba. Church, it's not your tithes. It is you that needs, God wants to bless. It is your soul. Amen? That's why, unsa ingon sa Ginoo sa Matthew chapter 28, 9:20, ingon siya, go therefore and make disciple. Nito ba ka na? Nagsigal ang mata, tingalin mo dari ron, anam, tanang mo ana. Klaro na gina. Kung mo kakita di, at least kita na mo karon. Oh, diba? So, disciple, dili na binuhat ni Pastor Ili. It is not church-made. That is how you become mature in spiritual. Because, kinsa din eh, because all of us, pwede tatagan sa Ginoo millions. Amen. Pwede ka sa Ginoo tagag dindot nga balay karon. Pero imong ginang payag, huwag ka kibaw manglimpyo diha, samot nagdako na. Hello? Di man ka kibaw gani nga motiman anang gamay pang balay. Pero gitudloan ka sa Ginoo, you are disciple, God prepared you for another level. Every year, gusto sa Ginoo na makitang bag-o sa imong kinabuhi. Amen. That's why, gusto sa Ginoo ano man. Because God called you not just convert, but disciple. So, dili lang ka na-convert, gikan diri, ari diri. Sa to pa, you are a sinner, you are now righteous. Na-convert ka, but gusto sa Ginoo, you believe on this. You must convert your mind, your heart. Dili lang ang imuhang posisyon. It should be your heart and mind. There will be how? But disciple. That's why when you are disciple, you learn how to live by grace and walk in righteousness. And kung ma-disciple ka, kiba mo, it's easy for you to exercise your spiritual authority and you can overcome the enemy. Church, gusto sa Ginoo madaugon ka. Dili ka mapildi. Dili ka na kay sakyanan karon, pildi nung kanoon. Sa una, pa kay sakyanan, kaabot magsimbahan. Hello? Kini lakaw ka diri, gipaningot pa ka. Pero karon na kay sakyan, wa pa ka paninta. Di naman ka makaabot diri, mosaylo naman ka. Mangita naman kag asa tay parkingan. Oh, nya wa may parkingan diri, mo na nga ayo sa pangay sakyanan kay di pa ka kibaw mo parking. Kay ngano man, mahadlok nya kag parkingan sa sakyanan, di ka dito kay magarasan. Mangita jud kag adto ito sa Gaisano. Adto ra po ka Gaisano maka-parking. Magsuroy-suroy na po ka dito. Mahurot na imong kwarta dito. Ang imong kinabi wa jud ka kasimba. Mo na nga wa pa ko tagay sakyanan kay tingalay tagaan ko gisakyanan. Nahimo na kang arte. Ali ko diya sa Joy oy. Muna, Lord, ay kita gaik sa kanan, Lord. Ang uban, Lord. Hindi ka mahadlok mo parking dere. Lagi?
Okay, nagpagampo na ko. Lord, katupong nangandoy makagusto lig milyonaryo Lord, milyonaryo siya, pero di kini kahatag tithe siya 1,000. Ayaw tagay Lord. Ay na lang ng 1,000 niya basta makasimba lang siya Lord. Oh, ako magampo. Kung makasimba ka sa 20,000, ano na lang Lord? Anong padakon pa man mo na? Bahala nang magyaw-yaw siya sa mga bayronon basta nakasimba. Kaysa maimperno ka ng 1 million. Hello, church, if you want to give 1 million, give first what you have today. Gusto ka nga makaari kag simbahan, ayo sa pangandoy sa kinan. Kung dili pa ka maagig bisikleta, di pa ka maagig motor. Nga naman, hinahinayan lang ka sa Ginoo para makaibaw ka. This is the right place to be disciple. Amen. That's why the Word of God says, unsa ingon ang Ginoo? Because in Luke chapter 10 verse 19, unsa man, I gave you authority over all the power of the enemy. Church, ang tinuod nga gwapa o gwapo dinhi, mga Kristohanon nga di-disciple. Ang imong naong di mausab kundi kay ma-disciple. Mo na maingon ko na nga what is disciple? Your life, okay, was transformed to be in the image of God. Our life are in order na mahimo tang sama sa dagway sa Dios diha ni Jesus. Ang atong kinabuhing kagwapo, dili tungod kay ang atong make-up. Kay bawa ka mga tao, karoon kabutan, ang bating na make-up. Basta, gwapa na kayo. Di na rin may bawaan mo ba ni? Grabe kayo. Oh, diha na ka makabantay, ini ka mata, ini ka buntag. Oh, oh. Sometimes, ang atong pagkakristohanon, sama ta, make-up ra. Wa giday mausab inside. Church, pa-disciple town, oy. Dugay na ka nangalaga, make-up ra gina ang imong pagkakristohanon. Kaya nga naman, mahilag napaka din padong sa church, guwapa kayo. Ini kaguwa mo na, mangguwa ng dili. Why? Tungod kay, nag-make up rata. Gusto sa Ginoo, if you want God change, be disciple. Because that is who you are in Christ Jesus. Amen? So, disciple trains believers to live in authority. You are live in authority. Instead, makakita kag ungo, ang ungo mo'y mudagan. Dili ikaw. Hello. Sab na to, makita ganing nagi demon possess. Dagan ta. Kay na demonyo diya. Oh, ano may kisamay mudagan? Ang anak sa Ginoo o ang demonyo. If you have the authority, wala pa lang ka musulti. Kay baw ng kaaway kinsa ka. Why? You have the authority. He knows the devil kinsa nay authority na to karon. Because you are disciple. Church, you have authority because Jesus paid all your sins. Amen. Amen. That's why number 5, disciple multiplies the much more life. We cannot live beyond our life if we are not disciple. Karon sam nato din lisod kayo tuhuan ang saad sa Ginoo kundi ta disciple. Hello, lisod kayo. Kita kung namtang kung gusto kita mo asinso ning kinabuhi di lisod kituhuan gid ang pulong sa Ginoo unless we are disciple. Why? Kay ato ra gid gitulo sa kalibutan hard work. Diba mo ang pinakakugihan mo unay mo asinso. Yes, naay chance pero dili tanan. Pero diya sa Ginoo ang tanan nga motuo. Mo nay saad sa Ginoo ang tanan. Ang kalibutan kita pa mo daghang kay mga kugihan karon. Ang uban na priso na. Ang uban na hospital na tungod sa ilang kakugihan. Pero ang tinuod nga tao nga masinso ning kinabi nga dili ka magmahay, be disciple. Church, be disciple. Come to church. Ay pagkapoy every time mo are church. Because every time mo ari mo sa church, unsa na? You reign in life. You reign in life. That's why the Word of God says, God never intended disciple to stop with us. Nganong much more man? Tungod kay dili lang kutob nimo. Unsa man gusto sa Ginoo, every disciple, unsa man, should become a disciple maker. Imong pamilya himo ang disciple sa Ginoo. Ayo sila himong professional killer. Mahimo silang professional because they are disciple. Amen. Because ang imong mga anak, mahimo na silang professional kalibutan na, sometimes they become professional killer. Why? Because
They kill other people so that their desire ilang maangkod. But when we are disciple makers, they reign in life much more. Amen? That's why 2 Timothy chapter 2 verse 2, it says, the things that you have heard from me, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Church, pwede gid gamiton ka sa Ginoo. Walay usa nato dinhi nga dili pwede magamit sa Ginoo. Kay ngano man bisag unsa pa kabati ang Ginoo ra gyud makausap. Dinhi sa kalibutan, mausab to ko nila pero make up lang. Mas lang na. Pero nahibaw ka wa jud ka mausap. Pero kung usbon ka sa Ginoo, bisag asa ka maabot, moguwa gid nga gibag-o na ka sa Ginoo. Why? That's why we will multiply. Ang gibag-o sa Ginoo mag-multiply gyud. Amen. Ikaw nga gibag-o sa Ginoo, Lord, gibusab ko nimo, dili ang kutob nako, akong mga anak, akong mga friend, mag-multiply ko because I want to experience much more life. Amen? Amen? Ngano man, because when disciple make disciple, unsa man may tabo kung ang disciple, maghimo siyang disciple, grace multiplies. Sa ito pa, mas mudagan pa ang grace. Then, righteousness spread sa atong panimalay. Amen? What happened kung ang mga pagkamatarong naa sa imong panimalay, naa sa imong silingan, naa sa imong trabahoan, unsa may tabo? Victory increases. Madaugon ta bisag asa ta maabot. Amen? Why? Because the kingdom of God advances. Sa to pa, ang gingarian sa Ginoo nag-advance kanunay nganuman nag-disciple po ta sa uban. That is how the church bring the much more life kung unsa man dinhi sa kalibutan kung nag-disciple ta. Church, kung naa the only makapahimos ka nga naa ka dinhi sa church, nagpa-disciple ka. Pero kung dili ka magpa-disciple, daghan kay na miss nimo nga offer nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghan kay ma-miss nimo sa imong kinabuhi. Kay bawo mo, ang imong kinabuhi, naara gihapon ka sa kinabuhi nga kabalaka, naara gihapon ka sa kahadlok. Pero pag ma-disciple ka, kanang kahadlok dili na maghari nimo. Kanang kapakyasan nimo di na maghari nimo. Nganuman, because you have much more in life. Just imagine a person nga, kay ba mo, imagine ikaw karon naka-inherit ka dako kayo nga bank account. Naka-inherit ka dako kayo nga kana bank account nga gihatag nimo something, di ba? Pero kasi pilan niyo nga naamoy bank account dako gibili nimo nga bank account. Pero kung di ka makaton unsa ang paggamit ana, wag na say bili. It is like tagaan kag chiki. Nay usa ka batanon gitagaan siya chiki nga papel gitagaan ni siya sa iyang amigo nga namatay nga before ko mamatay na ako ibinlan. Gitagaan siya $50 million. Ang ina dawat papel raman. Iya rang gidada. Nikaon siya sa eskina, kaon siya nga siya kuan kay wa man siya pagkaon, pobre man siya. Kay wa man siya kay ba unsa ditong nasa chiki. Kay ba mo sometimes waka kay ba unsa di ka nang nahimo kang born again. Unsa din na nga nagpuyo ang Holy Spirit nimo. Wa ka kay ba how to be used for that. Unsaon din kung unsaon nimo pag-apply na. Hangtod karon nagkinabuhi kay pangkampobre. When God says, "No, I am in you. Let me use your life and your life will be changed forever." Church, don't remain poor in this life. When in Christ Jesus, He is the one provide. Amen? Nga naman, because the truth is, walay pobre nimo, walay pobre nato, kitang naana diya ni Kristo Jesus. Because God says, He will never leave us nor forsake us. Church, don't be like other Christian. Ang ilang kinabuhi, pobre lang gihapon, ang ilang pagtanaw sa ilang kawa. Why? Because they are not disciple. Today, gusto ni Jesus, ang iyang grasya, ang iyang pagkamatarong, ang authority, ang kadaugan, mo'y maghari nimo. And you can access all this grace, all this righteousness, all this authority, all this victory when you are disciples. Church, di ka maka-access anay kundi di ka ma-disciple. You need to be disciple because dili ka mo mature, di ka kibaw kinsa ka until
you are disciple. Because discipleship teaches believers how to live from what they already have in Christ. What ang mag-disciple para ato ning mangkon? Nag-disciple aron makaton ka unsay naana nimo and how to live that so that the world mapanalanginan sa imong kinabuhi. Let me end this before time end. Let you apply this sa imong kinabuhi. Apply na sa imong kinabuhi. Are you merely a believer or are you becoming a disciple? Tubagan ni sa imong kasing-kasing. Igo na ba nimo nga simba ka karon? Muli ka og karon human? Balik ka sa imong daan nga kinabuhi. Atubang ra gyapon. It's just always pareha ra gyapon. Defeated, fearful, guilty, condemned. Then mubalik na po ka sa Domingo because you are a believer. Nalipay ka karon. Ugma, maora gyapon. Or you become a disciple. Ugma, nahibaw ko. Akong kinabuhi madaugon ko because I am righteous. I have the abundance of grace and I know how to access this. Amen? Because unsa man day ang disciple. Okay, a disciple is someone who learns the word. Amen? Grows in grace. And wag mao ni pinakanindot, lives in righteousness. And lastly, help others follow Jesus. Let's bow our head today. Maybe sa imong kinabuhi, death has been reigning in your life. Sige kabala ka, are you condemned? Failure lang gihapon ka. Murag, akong gipakyas ang Ginoo sa akong kinabuhi. And this is death reign. Di ka may bawang, ang kabalaka karon, nahadlo ka sa mga palitonon karon. Every time you accept this, death reigns sa imong life. Church, mas amang ka muhunong ang kamatayon muhari when God already has given you. You can reign in life. Sickness, fear, addiction, guilt, and brokenness. Dili na ni imuhang identity sa imong kinabuhi. Dili na ka angay mauwaw. Because today, the good news is, Jesus came to break the reign of death. Niya siya karon. Di na siya gusto maghari ang kamatayon nimo. Because through the cross, gusto niya madawat nimo, you are forgiven! You are righteous! You are a new life! Church, receive. Begin living this much more life. You will reign in life. Hallelujah. Kung niya ka din karon, Lord, help me to reign in life. I want to receive your grace. I just want you to raise your hands and say this prayer. Lord, I believe you are my Savior. You are my Lord. I want to follow you. Give me the desire to change and to renew that you are my Savior. Your grace, all I need in this life, I believe that I am forgiven. I am justified, sanctified by the blood. And I want to be more like Jesus in right believing, in character, in attitude. Let the fruit of the Holy Spirit manifest in my life today, and the gifts, I receive it. In Jesus' name, I reign in life. Shall we all stand and sing that song? Let's worship the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord!